ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ है साढ़े तरफ हुए मतलब कि डैड ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सच्ची बात है कि मैंने इससे ज़्यादा होशरुबा, इससे ज़्यादा हैरान कौन और इससे ज़्यादा करिश्माती कहानी इस फील्ड में कभी नहीं सुनी। हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम जानते हैं कि मेडिकल साइंस ने इस दुनिया में जो तरक्की की है वो माजी में कभी मुमकिन नहीं थी, और मेडिकल की तरक्की के बगैर यानी आज इंसान गोया के जी नहीं सकता। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये दास्तान जो सामने आई है ये इस कदर हैरान कौन है, इस कदर मेडिकल के शोबे के लिए चैलेंजिंग है कि आदमी हैरान रह जाता है। दुनिया में बड़े सारे लोग दावे करते हैं, लेकिन एक होता है कोई दावा करने वाला शख्स अपने बारे में दावा करता है, एक होता है कि एक्सपीरियंस के बाद कोई पेशेंट अपनी कहानी सुनाता है। तो ये कहानी एक पेशेंट ने सुनाई है, इसलिए मुझे किसी की तशहीर मतलूब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई अजीज इस तरह के मसले में मुब्तला हो चुका हो तो बजाय इसके कभी मेडिकल अगर उसके सामने डेड लॉग खड़ा कर दे तो वो मरने की तैयारी करे और आप उसका कफन खरीदने चले जाएं, आप कम अज कम इस तरह के मामले में आपके सामने कोई ऑप्शन हो, आप इसे आजमा सकें। नाज़रीन करम, मैं वैसे आखिर में उस शख्स की जुबानी भी आपको कहानी कुछ सुनाता हूं, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, FBI से इसका ताल्लुक था, इस्लामाबाद में रहता था। चुनांचे एक वक्त इस पर यह आता है कि ये बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में जाता है और हॉस्पिटल में इसके टेस्ट होते हैं, इसको डायग्नोज इसके मर्ज को किया जाता है और बिल आखिर इसको अलग करके इसके बेटों को डॉक्टर बता देते हैं कि इसका जिगर सरतान का शिकार हो चुका है, उसमें कैंसर इस कदर ज्यादा सरायत कर चुका है कि वो 13 सेंटीमीटर तक पहुंच चुका है। चुनांचे अब ये शख्स ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के हाथ में जिंदगी होती है, लेकिन मेडिकल की जुबान में हम अगर आपको बताएं तो 10 से 15 दिन जिंदा रहेगा। चुनांचे आप इसको घर ले जाएं, घर वाले बहुत परेशान होते हैं, वो फौरन उसको घर ले आते हैं और बच्चे जाहिर है बड़े परेशान होते हैं, उसके वालिद जिंदा हैं वो परेशान होते हैं। चुनांचे अब इसके मरने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। फिर बीच में वो अलग अलग रोते रहे और इसको बताते नहीं थे, लेकिन किसी वक्त इसने कोई भांप लिया कि कोई मामला ऐसा है। खैर, इसकी हकीकत इल्म में आ गई। चुनांचे अब इसने खुद से भाग दौड़ शुरू कर दी, क्योंकि मेरे बड़े अच्छे डॉक्टर वाकिफ हैं, ये इस्लामाबाद शिफा हॉस्पिटल में गया, पिम्स में गया, फिर इसको किसी ने बताया कि लाहौर में डिफेंस में जो PKLI है ये जिगर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पाकिस्तान में और दुनिया के माहिर तरीन लोग यहाँ मौजूद होते हैं। चुनांचे ये यहाँ पहुँच गया और यहाँ अपनी रिपोर्ट्स लेके आ गया। जब वहाँ एक मेडिकल का बोर्ड बैठा, उन्होंने इसका तज्जिया किया, रिपोर्ट्स वगैरह करवाई, जो कुछ भी किया, करने के बाद उन्होंने बता दिया कि अब ये क्योरेबल नहीं है, क्योंकि 13 सेंटीमीटर तक जब कोई सरतान का ट्यूमर पहुंच जाता है तो वो काबिल इलाज नहीं रहता। 7 सेंटीमीटर तक अगर हो तो फिर मेडिकल में उसका इलाज मुमकिन होता है। अब इसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आप वो उसका इंतजार करें जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा हो। नाज़रीन इकराम, ये फिर ज़ाहिर जिंदगी प्यारी होती है, इंसान कोशिश करता रहता है, डूबते को तिनके का सहारा होता है और आदमी उस तिनके की तलाश में रहता है। चुनांचे नाज़रीन इकराम, ये फिर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि सर कोई ऑप्शन ऐसी बची हो। वो इसको बताते हैं कि हाँ, एक ऑप्शन और बाकी बची है। वो ऑप्शन ये है कि एक इंजेक्शन मिलता है और ये इंजेक्शन बहुत महंगा भी है, लेकिन ये बहुत कम मुअस्सर भी होता है। अगर 100 आदमियों को ये महंगा तरीन इंजेक्शन लगाया जाए तो उसमें से सिर्फ 38 लोगों को फायदा होता है, 60 प्लस जो लोग हैं वो उनको कोई फायदा नहीं होता। बहरहाल इसने कोशिश की कि जान बच जाए। अब इसने वो लगवाने शुरू कर दिए। वो कितने महंगे इंजेक्शन थे, 2 इंजेक्शन 14 लाख के आते थे और हर 20 दिन के बाद वो इंजेक्शन लगते थे। बहरहाल इसने उसके कई कोर्सेज कर लिए, यहाँ तक कि तकरीबन इसका 1 करोड़ रुपया उन इंजेक्शन पर खर्च हो गया। उसका नतीजा नाज़रीन इकराम ये निकला कि ये मजीद कमज़ोर हो गया, मजीद नकाहत का शिकार हो गया और बिल्कुल चलने फिरने के काबिल नहीं रहा और लोग इसको बस उठा के ले जाते थे कहीं जब ले जाते थे। अब डॉक्टरों के पास जब पहुंचा, उन्होंने कहा कि अब हम ये मजीद रिकमेंड इंजेक्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप बिल्कुल नातवा हो चुके हैं और ये इंजेक्शन आपको बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। अब नाज़रीन इकराम, ऐसी सूरत में इसका कोई एक दोस्त इसको मिलता है, वो कहता है कि आप बेशक हकीमों पर एतमाद करते हैं या नहीं करते, किसी तिब को मानते हैं या नहीं मानते, हिकमत को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन एक शख्स का मैं आपको नाम बताता हूं, उससे आप एक दफा जरूर मिल लें।
یہ شخص وہاں سے چلتا ہے اسلام آباد سے اور منڈی بہاؤالدین پہنچتا ہے اور حکیم نصر اللہ گوندل کے پاس پہنچتا ہے۔ حکیم نصر اللہ بڑے قابل آدمی ہیں اور بڑے مشہور آدمی ہیں اور ان کا ٹائم لینا 3 ماہ تک ممکن نہیں ہوتا۔ میں ان کو جانتا ہوں، وہ میرے دوست بھی ہیں، ان کی کئی چیزیں میں نے سنی بھی ہیں۔ چنانچہ یہ اس کے پاس پہنچتے ہیں ناظرین اکرام، اور حیرت انگیز طور پر وہ خود بیان کرتے ہیں، آگے آپ سن لیں گے، کہ مجھے 1 ہفتے میں افاقہ ہونا شروع ہو گیا اور ٹھیک 2 ماہ میں یہ شخص اس قابل ہو گیا کہ اسلام آباد سے خود گاڑی چلا کے اپنی بیوی سمیت یہ منڈی بہاؤالدین بھی پہنچتا ہے، یہ لاہور بھی پہنچتا ہے اور ٹھیک ٹھاک چلا پھرتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت حیران کن ہے کہ جہاں پاکستان کے مشہور ترین اداروں نے، پاکستان کے مشہور ترین ڈاکٹرز نے ایک FBR جیسے اعلیٰ یعنی اور مشہور ادارے کے ایک اعلیٰ افسر کے بے شمار ریکمنڈیشن کے باوجود، اس کے پیسے کے باوجود جواب دے دیتے ہیں، ہاتھ باندھ دیتے ہیں، اس کی موت کا دن اناؤنس کر دیتے ہیں، 15 دن سے زیادہ اس کو زندگی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہاں ایک پاکستانی حکیم اپنی حکمت سے، اپنی دانش سے، اپنی طب سے اور اپنے اخلاص سے اور مریض کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ سے وہ یعنی یہ کرشمہ کر دکھاتا ہے۔ میں اس کو طب کا کرشمہ سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ چل پھر رہا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہاں غذا اس کو بتائی گئی کہ اس طرح کھانا ہے اور کچھ دوائی دی گئی ہوگی، مجھے پروسیس کا علم نہیں ہے، لیکن اس شخص کی جب بات میں نے سنی ہے اور وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اب میں وہ حکیم صاحب کی بتائی ہوئی چیزوں کی خلاف ورزی بھی کبھی کبھی کر لیتا ہوں، چاول بھی کھا لیتا ہوں، لیکن بالکل فٹ ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، چلتا پھرتا ہوں، جی رہا ہوں۔ ناظرین، یہ واقعی حیران کن ہے کہ ہمارا پاکستان کا طب کا بورڈ جس کو لا علاج قرار دے دیتا ہے، اس کو ایک ان نون یعنی عام دنیا کی زبان میں کہتا ہوں، ویسے تو اپنے پیشنٹ میں بڑے مشہور ہے، ان نون حکیم اٹھتا ہے اور وہ ذریعہ بنتا ہے۔ زندگی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، وہ ایک شخص کو زندگی دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جو ایک شخص کی جان بچاتا ہے، گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، میں کوئی ریکمنڈیشن نہیں دے رہا، میں نے اس ویڈیو کے کوئی پیسے نہیں پکڑے ہوئے، لیکن انسانیت کے ناطے میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو جگر کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو میڈیکل کی اور طب اس کا جواب دے چکی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ موت کا انتظار کریں، آپ ایک دفعہ ان حکیم صاحب سے مل لیجیے گا۔ ہونا وہی ہے جو میرے اللہ نے چاہنا ہے۔ کوئی مسیحا تو ہو سکتا ہے، لیکن زندگی دینے والا اور موت دینے والا وہی الحی القیوم ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اسلام آباد گھر میرا اپنا سرکاری ملازم ہے FBR ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਲਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸਾ PKLI ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਵੀ PKLI ਲਾਹੌਰ DHA ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲ ਡਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲਈ, ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਨਿਕਾਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਬਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਸਾਰੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਦੁਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਫਾ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਦ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਫਾ ਦਾ। ਦਵਾਈ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੋ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗੱਡੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਇਆ।